नुआ डिजाइन रे ऑरेंज रे देखो कितनी बढ़िया लगबा ये पिनले बहुत वायरल डिजाइन हमर नवकुठी पैटर्न है लेकिन सफ्टापोर्ट रो काम हिची यूनिक भी साड़ी भलो छै अपन मन जल्दी बुकिंग कर देखुन मीडियम रेंज रो ब्लाउज पीस वाला साड़ी खु देखले भी आउ बढ़िया लगबा मुझे सेम पिनी छै पूरा सेम पैटर्न आसबा देखो प्राइस कितने कम रहू छै मार्केट अपेक्षा पूरा फुल लंबा चौड़ा गारंटी संगे आसबा डेली यूज पिनले भी पूरा बहुत बढ़िया कंफर्टेबल लागसी। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो संबलपुर माँ घंटेश्वरी आनिलुम के जुहार जय माँ घंटेश्वरी देखुन आज आमे देखमा देखुन बिहागर सीजन तो इटा लागी छे द्वितीया दशमी लगन भी अच्छे तो आमे बिहागरिया कलेक्शन ही देखमा आ पूरा लो प्राइस रु स्टार्ट करमा आज देखुन 500 रु स्टार्ट करमा आज 500 टंका रो आज आमे स्टार्ट कर देमा आ ओ जेने कि बिहागर दिया थवारु निजे डेली यूज पिन्ही भी पारबे देखुन इटा हो देखुन इटा होची आंचलटा एटा फुल बॉडीटा हां एटा कलर ऑप्शन भी मिली जायसी ना बहुत सारा कलर अच्छे देखुन जेनटा भी नेबे मते टिक चिन्ह मारी की देबे बेले मैं फुल फोटो दे देमी देखुन देखुन एटा कलर ऑप्शन रे आपन को मिली जिबा सब कलर रे आसी जाउची देखुन देखुन आ जेनटा नेटा 500 टंका हां 500 टंका आ ऑल ओवर इंडिया 50 टंका शिपिंग लागबा देखुन 500 एटा उठे 700 टंका रे आसी जाउची देखुन एटा होची आंचल आ फुल बॉडीटा आई तार प्राइस टा होचे 700 टंका 700 टंका आई तार भी कलर ऑप्शन मिली जायसी तार भी कलर आसी जिबा आ जेन माने बेसी बल्क रे नेबे बंडल हिसाब रे तो बंडल भी मिली जिबा 12 पीस 15 पीस भी मिली जिबा एटा जेनटा नेबे 700 टंका हां जेनटा भी नेबे 700 टंका देखुन 700 टंका रे आपण मांगो एटा मिली जाउछे एटा आसी गेला ग्रीन कलर रे सब कलर आसी जाउछे देखुन मेरून कलर मेरून येलो देखितला एटा ओटे मेरून ऑरेंज देखितला मेरून येलो रे आसी जाउछे 700 टंका सॉरी एबे 900 टंका रे 900 टंका रे एम्ब्रॉयडरी वर्क ऊपर अछि ना हां देखो एटा होछे आंचल आ फुल बॉडीटा मात्र 900 टंका रे आपण मांगो एटा मिली फुल लंबा चौड़ा संगे ही आसबा देखो एटा पूरा लंबा चौड़ा 12 हाथ रहबा पूरा 12 हाथ रहबा जेन माने घर के आसु छन तो निजे नापी करी भी नहीं पारबे देखो एटा जिनटा नेबे देखुन एटा 900 टंका 900 टंका जेन कलर ऑप्शन ग्रीन कलर लाइट ग्रीन तापरे आसीला पर्पल पिंक एटा ओटे भी बहुत सुंदर सुंदर कलर सब आसी होछ और जते पीस कहले भी एटा मिली जिबा देखो आ जोने जदी बिजनेस करबार लागि आसबाले चाहू चंता भी आसी के नहीं पारबे ना हां से माने आसुन घर के कथा वार्ता लागि करे आराम से नहीं पारबे से माने तांको लागि अलगा रेट लागि जिबा ना अलगा रेट लागि जिबा देखो एटा ओटे आसी गेला तार बाद एटा होची आंचलटा एटा फुल बॉडीटा गोल्डन येलो कलर रे हां आइ त प्राइस टा एटा आसबा 1100 टंका रे तार कलर आसी जिबा देखुन एटा ओटे मेहंदी कलर रे आसी गेला देखुन सेम 1100 टंका हां जेनटा नेले भी तार बंडल भी मिली जिबा 1300 एटा 1300 टंका रे एटा होची आंचलटा आ फुल बॉडी 1300 टंका रे आपन को मिली जाउ छै एटा इतर कलर जोडे अवेलेबल अछि आ भी कलर माने तार आईसी देखो सेम 1300 रे आ गुटे कलेक्शन अछि देखुन एटा ब्लाउज पीस वाला फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि देखुन एटा होची आंचल आ इतर फुल बॉडी इतर प्राइस टा एटा आसबा 1300 इतर कलर ऑप्शन में कलर तार चारटा आसी जिबा देखुन एटा उटे ग्रीन थिला एटा आसी गेला मेरून कलर रे कॉफी कलर एटा उटे देखुन मोठा कलर आ उटे मेरून कलर चारटा कलर आसी जाउ छे 1400 रे देखुन तार बाद 1400 टंका रे एटा आसी गेला देखुन आइतर देखुन फुल बॉडीटा बुटी बुटी डिजाइन अछि ना मझे हां आइतर आंचल टामटी के देखो आंचल एटा 1400 टंका 1400 तार भी कलर माने बहुत आसी जिबा 1400 टंका रे धड़ी सबटा डिजाइन अछि हां सेम 1400 टंका जेनटा भी नेले देखो कलर केतेटा आसी जाउ छै स्क्रीनशॉट नो ना टिके जल्दी जल्दी खाली बुकिंग करू जहा के भी जेनटा पसंद लागु छै एटा भी सेम 1400 टंका रे आसी जाउ छै ब्लू कलर पर्पल कलर येलो सब कलर देखुन आसी जिबा देखुन एटा ओटे आसी वाला मेरून कलर रे देखुन सेम एटा 1400 रे सब आसबा ग्रीन कलर रे 1400 टंका रे मिली जाउ छै 1700 टंका रे एटा ओटे आसी वाला देखुन आइतर इने ब्लाउज पीस भी अवेलेबल अछि ब्लाउज पीस भी आसी छै हां एटा बॉर्डर टा इतर शाइनिंग बॉर्डर भी रहउ छै ना हां आइतर प्राइस टा 1700 1700 रे देखुन जोड़ा रेट आबा एटा गुटे आसबा
ହୁଁ দেখুন তার কଲর এটা আসবা এটা ସବୁ ବମ୍କେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଆସି ଯିବା ଦେଖ দেখুন সেম 1700 টঙ্কা না 1700 যেটা নেলে ବି 1700 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁন ବଙ୍କେଇ ଦେଖୁନ୍। ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଓଲ୍ ଇନ୍ ୟଙ୍ଗ କେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ହଁ ଏଟା ଆସିବା 1700 ହୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ 2000 ରେ ଆସିବା ଡବଲ ବୋର୍ଡର ଟାଇପ ରେ ହଁ 2000 ଟଙ୍କା ତ ଇନେ ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ହୁଁ। आ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରେ वर्क ଅଛି ଦେଖୁନ ବ୍ଲାଉଜ ଏଟା ପିସ୍ ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ଥାଇ ପିସ୍ କରି 2000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ରେ ଆସିବା ଆଇ ତାର ସାଇନିଂ ବୋର୍ଡର ବି ରହିବା ମାଛ ବୋର୍ଡର ଉପରେ ଦେଖୁନ ତାର ବି କଲର ତିନଟା अवेलेबल ଅଛି ଦେଖୁନ କଲର ଅପସନ ରେ ଦେଖୁନ ଯେନା ନେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ନା ହଁ 2000 ଟଙ୍କା ହୁଁ। ଯେନ୍ଟା ବି ରେड कलर इटा आसीला ब्लू कलर इटा गोटे आसीगला इटा भी धड़ी सबटा अछि कुंभ डिजाइन अछि कुंभ डिजाइन ଅଛି गोटे जन देखितला सेतरे कुंभ डिजाइन नै थे ହଁ आइ त कपड़ा क्वालिटी भी बहुत बढ़िया अछि देखो बहुत बढ़िया और लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया रहबा आइ त प्राइस टा एटा आसीबा 2000 रे 2000 टंका रे तार कलर देखुन केतेटा अछि मी देखि देउछे सेम 2000 आइ तार टंका ना बंडल भी मिली जिबा हमर पाखे बंडल भी अछि हम खाली सैंपल लगिटा देखै देउछे देखो एटा जेन नेले 2000 टंका रे आसी जिबा ना देखमा हां देखुन इटा आसी जिबा मात्र 1900 रे 1900 टंका रे गंगा यमुना हां देखो गंगा यमुना रो इटा इटा अछि चेक चेक पैटर्न रे इथिरे हाँ। आसी जाउछे जोडे भेराइटी रे अछि हम इटा आसीबा मात्र 1900 1900 टंका रे गंगा मठा यमुना कलर रे देखले आ इटा गोटे अछि व्हाइट रे देखुन सेम 1900 टंका ना 1900 हम्म। आ गुटे तार भेराइटी अछि देखुन पूरा एंता ही प्रिंट आसबा बॉडी सारा दुईटा इटा भी- भेराइटी इटा भी पूरा सेम 1900 पड़बा এটা বি যেন নেলে 1900 টঙ্কা রে এটা আসি 1900 যাଉଛି पड़बा जेंटा भी দেখুন नेबे ইতার বি কলর অপশন টা আসি যাଉଛି সেম 1900 টঙ্কা রে আপনাଙ୍କୁ মিলি ଯିବା এটা देखुन এটা গোটে আসিগলা মেহেন্দি কলর রে গোটে আছে দেখুন আর গোটে ব্লু কলর রে ब्लू रे रेट अछि সেম 1900 টঙ্কা রে আসি 1900 যাଉଛି रे इहा जे देखमा देखुन हमें 2100 रे 2100 টঙ্কা রে দেখুন এটা গোটে থান কালেকশন हां থান উপরে আইতার আঁচল দেখুন আঁচল भी बहुत बढ़िया रहे এটা हाँ। আইটা भी দিয়াত वाले की बहुत बढ़िया रहे बहुत बढ़िया रहसी डेली यूज पिनले भी पूरा बहुत बढ़िया कंफर्टेबल लागसी আইতার প্রাইস টা एटा आसपा 2100 2100 ଟଙ୍କା ରେ ଯେନ୍ଟା ନେଲେ ବି ଦେଖୁন तार कलर ऑप्शन डिजाइन माने ହୁଁ टिके टिके चेंज हेबा देखो 2100 ଟଙ୍କା हां এটা ଗୋଟେ ବି ଦେଖୁন 2100 ଟଙ୍କା ରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଏଟା କଲର ଅପସନ ବ୍ଲୁ କଲର ରେଡ୍ କଲର ଗ୍ରେ କଲର ଏଟା ଆସିଗଲା ରେଡ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଅଛି देखो ଆଉ ସେମ୍ 2100 ଟଙ୍କା 2100 जेंटा भी नेबे এটা ব্ল্যাক রেড ର କମ୍ବିନେସନ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖିଥିଲା ନା ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ देखो येलो रे रेड अछि ସେମ୍ ସବୁ 2100 हां 2100 এটা ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন 2200 रे आसपा এটা 2200 ଟଙ୍କାରେ हां এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ ফুল বডিটা ଟିକେ ଦେଖିଲା এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 2200 ଟଙ୍କା আই তার भी बहुत सारा ভ্যারাইটি আছে না हां बहुत सारा वैरायटी हम्म। बंडल भी मिली जिबा आ प्रिंट माने टिके टिके चेंज हेबा হ্যাঁ देखुन এটা সেম 2200 ଟଙ୍କା सब 2200 দেখুন যেটা নিলে এটা 2200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଆଇ ତାର କଲର ଅପସନ ଡିଜାଇନ ଦେଖୁন ସବୁଥିରେ ଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି हां ଆଉ ଏଇଟା ତ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ବି କମ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଦେବା ଲାଗି ଡେଲି ୟୁଜ କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ବଢିଆ ରହିଛି बहुत बढ़िया आसपा सेम 2200 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା 2200 ଟଙ୍କାରେ। ଆସି ଯାଉଛି ହୁଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ରେ ବ୍ଲାକ୍ ର କମ୍ବିନେସନ 2200 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି 2200 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବା हां ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗବା ଏଇଟା ଆସିଲା ସବୁ ସୁମତି ବ୍ଲାକ୍ ର କମ୍ବିନେସନ 2200 2200 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି इहादे देखमा देखुन हमें 2300 ଏଇଟା 2300 ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ ଅଛି ନା ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଆଉ ସ୍କାଏ କଲର ର କମ୍ବିନେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର डिजाइन आंचल एटा फुल बॉडी एटा प्राइस टा इटा आसीबा 2300 रे 2300 टंका रे इटा आसी जाउचे ए ओडी देखुन कलर ऑप्शन रे इटा आसी गला हां जेंडा नेले इटा 2300 टंका 2300 रे आसबा इटा ओटे देखुन पैरेट ग्रीन रे अछि रेड रो कॉम्बिनेशन इटा ओटे ऑरेंज ब्लैक रो कॉम्बिनेशन रे अछि इटा आसी गला देखुन ऑरेंज और मेरून रो कॉम्बिनेशन रे अछि आ सेम इटा 2300 टंका 2300 टंका जेंटा भी नेबे 2300 रे आसी जेबा 2300 टंका रे आपण मानकु इटा मिली जाउची देखुन तार एटा कलर ऑप्शन मा केते सारा सेम डिजाइन रो कलर ऑप्शन माने आसी जाउची देखो जहा के जेनटा भल लाଗୁଛି खाली स्क्रीनशॉट नेके जल्दी जल्दी टिके बुकिंग करो सब 2300 रे आसबा आ गुटे वेराइटी देखुन एटा भी 2300 रे आसबा एटा गोटे भी सेम 2300 टंका रे सेम 2300 रे एटा मेरून रेड रो कॉम्बिनेशन रे अछि ना आंचल आ ओटा फुल बॉडी टा देखो सबटा डिजाइन रे सबटा डिजाइन सेम 2300 टंका सेम 2300 तार कलर तीनटा अछि देखुन देखो
तीनटा कलर रे आसी जाउची 2300 टंका रे एटा गोटे आ गोटे ग्रीन कलर रे आसी जाउची 2300 टंका 2400 रे एटा गोटे आसी गेला 2400 हाफ हाफ रे अछि हां देखो एटा होची आंचल आ फुल बॉडी देखो आइ तार प्राइस टा एटा आसीबा 2400 रे 2400 टंका रे आसी जाउची एटा गोटे देखो। कलर ऑप्शन रे तार देखो डार्क मोटा कलर ब्लैक कलर एटा येलो ब्लैक रो कॉम्बिनेशन रे एटा गोटे पिंक पिंक रे और मेरून रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखो देखुन रे ग्रीन रे ब्लैक अछि ग्रीन ब्लैक कॉम्बिनेशन एटा येलो रेड रो कॉम्बिनेशन रे आसी जाउची देखो देखुन एटा गोटे लाइट कलर रे बढ़ा एटा जेंटा नेले 2400 2400 टंका जेंटा भी नेबे हम आ गोटे बंके डिजाइन ऊपर देखमा देखुन देखो एबे देखि देमा बंके डिजाइन ऊपर आई तार देखो डिजाइन ता तो बहुत बढ़िया लागुचे पूरा देखुन ब्लाउज पीस वाला आसबा इदि भी ब्लाउज पीस आसी जाउचे ब्लाउज पीस आसबा देखुन आंचल आ फुल बॉडी टा देखि देमा तार धड़ीरा देखुन केते बढ़ा लागुचे मात्र 2500 रे आस 2500 टंका रे हां देखो प्राइस सुनले तो विश्वास नै लेबा केते कम प्राइस रे मिलु जे देखुन तार कलर आसी जिबा आ जोडे देखुन एटा रेड रे पूरा अछि एटा ऑरेंज रे मेरून टाइप रो अछि आ एटा गोटे मोठा टाइप रो अछि देखो तीनटा कलर आसी जाउचे ना तीनटा कलर रे आसी जिबा एटा आसी जिबा 2500 टंका रे तार बाद देखुन इहाते देखमा देखुन हमें हे 3000 रु 3700 2800 रु स्टार्ट करबा 3500 भितरे बिना ब्लाउज पीस वाला देखुन 3500 भितरे आइथरे ब्लाउज पीस एक्स्ट्रा कहले मिली जिबा ना एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस मिली जिबा आ पूरा फुल लंबा चौड़ा गारंटी संगे आसबा मात्र 2700 टंका 2700 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा होचे देखुन आंचलटा आ एटा फुल बॉडी पर्पल कलर रे मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि पर्पल पिंक 3200 रे 3200 टंका रे एटा उठे तार बाद मेरून कलर ऊपर आसी गला आई तार प्राइस टा रासबा 2800 रे 2800 टंका तार बाद देखो पिंक रे मेरून रो कॉम्बिनेशन स्वस्तिक डिजाइन आंचल आ परभा डिजाइन अछि रासबा 2900 2900 टंका रे एटा उठे तार बाद 3D रे डबल बॉर्डर अछि डबल बॉर्डर कितने सुंदर सुंदर डिजाइन अछि देखो आई तार प्राइस टा रासबा 3300 रे 3300 टंका रे नव कोठी रे देखो आंचल अछि स्वस्तिक आ नव कोठी एता प्राइस काना रहउचे एटा आसीबा 3100 रे 3100 कम प्राइस रे नव कोठी एटा आसी गेला गोटे देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन रो एटा भी बहुत चलसी ना हां बहुत चलसी आ बहुत डिमांडिंग देखो एटा आसीबा 2900 रे 2900 इधर कलर ऑप्शन भी मिल जाय बहुत सारा कलर अछि केतेटा कलर भी नै करी आसी छु देखमा इधर प्राइस टा काना रहबा एटा आसीबा 3200 रे 3200 टंका रे तार बाद एटा गोटे देखो एटा भी बॉर्डर डिजाइन टाइप रे अछि आंचल आ एटा फुल बॉडी इधर प्राइस टा एटा भी आसीबा 3200 रे 3200 टंका रे आसी जाउचे एटा गोटे देखो एटा होची आंचलटा आ एटा होची फुल बॉडी रेड आ ब्लू रो कॉम्बिनेशन रे अछि एटा प्राइस 2900 रे 2900 टंका एटा गोटे तार बाद देखो सबटा डिजाइन रे आसी गेला ना हां आ एटा देखिरमा आंचलटा एटा आ फुल बॉडी एटा प्राइस टा एटा आसीबा 2900 रे 2900 टंका रे तार बाद स्टैंडर्ड बॉर्डर टाइप रो अछि एटा होची आंचल आ एटा फुल बॉडीटा देखो एटा प्राइस टा एटा आसीबा 3000 रे 3000 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन देखिरमा देखो एटा होची आंचलटा ब्लू कलर रे अछि ओ एटा होची ऑरेंज और ब्लू रो कॉम्बिनेशन फुल बॉडीटा एटा भी आसीबा 2900 एटा होची देखो आंचलटा मेहंदी कलर अछि आ एटा होची फुल बॉडी एटा आसीबा 2800 टंका तार बाद एटा भी डबल बॉर्डर सब डबल स्टॉक सबटा हां आंचल देखो स्टार सबटा डिजाइन रे डबल बॉर्डर अछि आइता प्राइस 3500 रे आबा 3500 टंका एटा उठे तार बाद देखो 3D पैटर्न ऊपर प्रिंट रे अछि देखो आ शाइनिंग भी बहुत बढ़िया रहउ छै ना बहुत बढ़िया लागो छै एटा प्राइस एटा आसीबा 3100 टंका रे एटा उठे तार बाद आसी गला देखो एटा होची आंचल ओ फुल बॉडीटा एटा प्राइस एटा आसीबा 3200 रे 3200 टंका एटा देखो मी जेन सेम पिन्हि छै पूरा सेम पैटर्न आसीबा देखो जेना पिन्हि छ नानी हे सेम पैटर्न सेम डिजाइन रे पूरा आ लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आसबा तार आंचल भी देखुन पूरा कित्ते बढ़िया आंचल भी अछि देखुन आंचल भी मस्त रहउ छै सुंदर आ लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आसबा मात्र 2900 रे 2900 टंका रे एटा आसी जाउ छै एटा ओटे येलो रे मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि आ तार प्राइस टा एटा आसबा 2900 रे 2900 टंका तार बाद रामा ग्रीन ब्लू रो कॉम्बिनेशन आ तार प्राइस एटा आसबा 3100 रे 3100 टंका रे हाथे देखमा देखुन मीडियम रेंज रो ब्लाउज पीस वाला साड़ी देखुन एटा होचे ब्लाउज पीस आसी जाउ छै तार एटा आंचल और फुल बॉडी टा देखुन
আর তার প্রাইসটা এটা আসবা 4500 4500 এটা ওটে দেখুন এটা হচ্ছে হাতি ডিজাইন রে আঁচল এটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রয়েছে আর তার প্রাইসটা এটা 5500 রে আসবা 5500 টঙ্কারে নেক্সট কালেকশন এটা ওটা দেখুন রামা গ্রিন রে আঁচল আর ওটা ফুল বডি এটার প্রাইস এটা বি আসবা 5500 রে 5500 টঙ্কারে দেখুন মিড রেঞ্জর সবু এটা কলেকশন মানে আসি যাইছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইস এটা আসবা 4500 4500 তার বাদ দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন মানে আছে যে এটা সেই যেন দেখিছিলাম গোটে মেরুন কলর এটা রামা গ্রিন রে আসিগলা 5500 5500 এটা গোটে পেরে পেরে ডিজাইন রে আঁচল সবু শাড়ি রে ব্লাউজ পিস अवेलेबल আছে দেখো এটা আসবা 5000 রে 5000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা দেখুন কোଣାର୍କ প্যাটার্ন রে আসিগলা ଆଉ ଆଞ୍ଚଳଟା ଅଛି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର ରେ ଆଞ୍ଚଳଟା ଆଉ ଫୁଲ ବଡି ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ 4500 4500 ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ରେଡ୍ ଲାଇଟ ର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଆସି ଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳଟା ଆଉ ଫୁଲ ବଡି ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା এটা আসবা 4500 4500 দেখুন বহুত ভাইরাল ডিজাইন আমার ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖୁନ କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ হ্যাঁ ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କାଣା ରହୁଛି 4500 4500 ଟଙ୍କା ଆମକସି ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି ନା ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଚାଲସି ଡିଜାଇନ ଟା ବି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ବି ରେଗୁଲାର କଲେକ୍ସନ है ଏଇଟାର ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ বঢ়িয়া লাগছে এটা আসবা 5200 5200 ଏଇଟା କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି ଆଉ ଆଞ୍ଚଳଟା ଦେଖୁନ ମେରୁନ କଲର ରେ ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ এটা আসবা 4200 4200 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ମେରୁନ ର କମ୍ବିନେସନ দেখুন ফ্লাওয়ার ডিজাইন উপরে হ্যাঁ আইতা প্রাইস এটা আসবা 4500 4500 আইনু অনলাইন অফলাইন দুইটা হচ্ছে না দুইটা সুবিধা আছে খালি ক্যাশ অন ডেলিভারি নাই নো ফার্স্ট অনলাইন পেমেন্ট করবে বেলা আরাম সে পাই পারবে দেখুন আইতা এটা আসবা 3500 3500 বটরফ্লাই ডিজাইন এটা বটরফ্লাই ডিজাইন রে আসি যাইছে এটা ডবল ময়ূর রে দেখুন আর বটরফ্লাই এটা গোটে নয়া ভ্যারাইটি রে আসছে পুরো নয়া কলর কম্বিনেশন রে আছে দেখুন মাত্র 4000 টাকা 4000 টঙ্কা রে যেটা भी যাকে পছন্দ হচ্ছে টিকে জলদি জলদি বুকিং করুন আর আপনার যদি বিহাগর বাকি আছে যাহা আপন মানে ভিজিট করি করি পুরা লোয়েস্ট প্রাইস রে শাড়ি মানে নিয়ে যাও নেই পারবে দেখুন আইতা পুরা price টা? হোলসেল প্রাইস 4500 4500 যেটা নেবে সবু হোলসেল প্রাইস রে মিলুছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 4800 4800 রেড কালার রে येलो গোল্ডেন येलो র কাম হইছে আঁচলটা এটা প্রাইসটা এটা বি আসবে 4500 4500 টঙ্কা তার বাদ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ব্লু কালার রে আছে সবু শাড়ি রে ব্লাউজ পিস अवेलेबल আছে আর এটা প্রাইস 4500 4500 টঙ্কা তার বাদ দেখুন আসিগলা এটা পিঙ্ক কালার রে ব্লু র কম্বিনেশন হ্যাঁ। আছে না হ্যাঁ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 3800 3800 টঙ্কা তারপর দেখুন এটা ওটে এটা হচ্ছে কফি রে গ্রিন র কম্বিনেশন হ্যাঁ আছে আর গোল্ডেন র কাম হইছে দেখুন আর তার প্রাইস কানা রহবা 4500 4500 এটা তারপর ব্লু কালার ଆଉ গ্রিন কালার র কম্বিনেশন আছে মেহেন্দি কালার আর তার ফুল বডি রে দেখুন আর তার প্রাইস 4500 রে 4500 টঙ্কা এটা আসিগলা স্কাই কালার দেখুন এটার কেতেটা কলর আসি যাଉଛି যে এটার বহুত সারা কলর আছে রামা গ্রিন দেখিଥିଲା ଗୋଟେ মেরুন দেখিଥିଲା এটা আসিগলা স্কাই কালার রে এটা আসিবা 5500 5500 টঙ্কা নেক্সট কালেকশন এটা ওটা আসিগলা দেখুন আঁচলটা হচ্ছে ব্লু কালার আর ওটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস এটা আসিবা 3500 3500 টঙ্কা রেড কালার আর ব্লু র কম্বিনেশন রে দেখুন পরভাট টেরাকোটা রে হ্যাঁ এটা প্রাইস 4500 4500 টঙ্কা এটা দেখলাম মিডিয়াম রেঞ্জ র ইহাদে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর র কেতেটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উপরে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উপরে দেখিদেমা সিঙ্গল বর্ডর আছে আর আঁচল দেখুন ফ্লাওয়ার ডিজাইন এটা ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা আসিবা 6000 রে 6000 টঙ্কা রে তার বাদ এটা ওটে দেখুন আঁচল আর ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা বি আসবা 6000 রে সেম 6000 টঙ্কা যেটা নেবে এটা ওটে দেখুন ময়ূর ডিজাইন রে আসছে ব্লু কালার রেড কালার কম্বিনেশন আর এটা প্রাইস
এটা বি আসবা 6000 টঙ্কা 6000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ମେହେନ୍ଦି କଲର ରେ ମେରୁନ ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ନା নবকোঠি Standard উপরে product। ଅଛି ନବକୋଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ନବକୋଠି ଏଇଟା ହଁ। ଅଛି 6500 6500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା ଆଞ୍ଚଲଟା ଏଇଟା ଅଛି ଝୁଟି କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡିଟା ମୟୂର ଡିଜାଇନ ଆଉ ହରିଣ ଡିଜାଇନ ଉପରେ 6000 ରେ আসবা 6000 ଦେଖୁନ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗବା ଯେ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ସପ୍ଟା ଡିଜାଇନ ହରିଣ ଡିଜାଇନ ରେ ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ଫୁଲ ବଡିଟା ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ এটা আসবা 6000 ରେ 6000 ଟଙ୍କାରେ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ কলর কম্বিনেশন দেখুন ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡିଟା ଏଟାର ପ୍ରାଇସଟା এটা বি আসবা 6000 ରେ 6000 ଟଙ୍କାରେ ତାର ବାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଆସିଗଲା দেখুন আঁচলটা আর ফুল বডি দেখুন কিন্তু বঢ়িয়া আছে যে দেখুন কাম বি তো পুরো ফাইন আছে পুরো বড় আছে 6500 রে আসবা 6500 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ সফটা ডিজাইন এটার বি কলর অপশন মিলি যাইছে না হ্যাঁ রামা গ্রিন ଗୋଟେ ବି ଆସି ଯାଇସି ତାର ଆଇ ତାର ପ୍ରାଇସଟା 6000 ରେ আসবা 6000 ଟଙ୍କାରେ ତାର ବାଦ ନବକୋଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡରରେ ଆସିଗଲା ଆଉ ନବକୋଠିରେ ତ ଏଇନେ ବହୁତ ସାରା କଲର ବି ମିଲି ଯାଇସି হ্যাঁ বহুত সারা কলর বি আছে এটা আসবা 7000 রে 7000 ଟଙ୍କାରେ ତାର ବାଦ দেখুন এটা বক্স প্যাটার্ন এনিমল ডিজাইন রে আঁচলটা এটা ଆଉ ফুল বডি দেখুন আর তার প্রাইসটা এটা আসিবা 7000 রে 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା দেখুন আঁচল ଅଛି নবকোটি ডিজাইন ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে আর ফুল বডি এটার প্রাইসটা 7500 রে 7500 ଟଙ୍କାରେ এহাদে সবটা উপরে কেতেটা দেখমা দেখুন সবটা উপরে দেখিতাম আইবে দেখুন এটা নবকুঠি প্যাটার্ন লেকিন সবটা পড়র কাম হেছি ইউনিক ডিজাইন র সবটা আছে দেখুন আর তার প্রাইস কানা রহুছে এটা আসিবা 7500 7500 দেখুন এটা সিঙ্গেল স্টার রে আছে এটা ଗୋଟେ দেখুন সিঙ্গেল স্টার সবটা এটা হচ্ছে পিঙ্ক রে কফি র কম্বিনেশন আছে আর তার প্রাইস এটা আসিবা 8000 রে 8000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ବି নয়া ডিজাইন সবটা দেখুন আঁচল আছে ময়ূর ডিজাইন আর ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইস এটা আসিবা 8500 রে 8500 ଟଙ୍କାରେ ତାର ବାଦ ଟ୍ରିପଲ ସପ୍ଟାରେ ଆସୁଛି ନା ଏଇଟା ଆଉ ପର୍ପଲ ରେ ରେଡ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 8500 রে 8500 ଟଙ୍କା এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা হচ্ছে স্টার সপ্টা ডিজাইন আঁচলে বি আসি যাচ্ছে আর ফুল বডিরে বি স্টার সপ্টা এটা বি 8500 রে 8500 রে দেখুন কেতে কম কম প্রাইস আছে যেটা নবকুঠি রে দেখুন সবটা দিছে প্লাস ব্লাউজ রে ওয়ার্ক দিছি হেভি ওয়ার্ক দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর নবকুঠি প্লাস সবটা রে কাম আছে আর তো প্রাইসটা এটা আসিবা 8000 রে 8000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন প্রাইস কেতে কম রହୁଛି মার্কেট অপেক্ষা আপন মানে যেতে জলদি হচ্ছে বুকিং করুন আঁচল সাঙ্গে সাঙ্গে অর্ডর করবে পাই পারবে দেখুন আর তো প্রাইসটা এটা আসবা 8000 রে 8000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ তার বাদ ট্রিপল সপ্টা আঁচল ଆଉ ফুল বডি দেখুন আর তো প্রাইসটা এটা আসবা 8500 রে 8500 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ সিঙ্গেল সব দেখুন এটা সিঙ্গেল বর্ডার উপরে আছে সিঙ্গেল বর্ডার ধড়ি সপ্টা আঁচল আর ফুল বডি এটার প্রাইস এটা আসবা 6000 রে 6000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন কেতে সারা কালেকশন আজি আইছে খালি ভিডিও কে বিনা স্কিপ করিকে দেখুন আঁচল ଆଉ ଯେନ୍ ବି ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିଦେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଟିକେ ଜଣାବେ এটা আসিবা 7000 রে এটা 7000 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖୁন କେତେ ବଢିଆ ରହିବା ଯେ ତାର ବାଦ এটা ଗୋଟେ আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি আর তার প্রাইসটা এটা রহবা 8000 রে 8000 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ দেখিরামা এটা স্টার সবটা উপরে আসি যাইছে আঁচলটা ব্লাউজ রে দেখুন ওয়ার্ক আছে আর স্টার সবটা বি আর তার প্রাইস কানা রହୁଛି এটা আসিবা 9500 রে 9500 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন এটা সিঙ্গল স্টার সবটা না আঁচল কফি কলর আর ফুল বডি লেমন ইয়েলো কলর রে আছে এহাদে বহুত ডিমান্ডিং আছে লেমন ইয়েলো কলরটা এটা আসিবা 8000 রে 8000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা ଗୋଟେ আসিগলা এটা বি ধড়ি সপ্তাহে আছে কোଣାର୍କ প্যাটার্ন আর তার প্রাইসটা এটা আসিবা 6000 রে 6000 ଟଙ୍କାରେ নয়া ডিজাইন রে অরেঞ্জ রে দেখুন কেতে বড় কাম হইছে ফুল বডি দেখুন আর তার প্রাইসটা কানা রহবা না 8500 রে 8500 দেখুন কালেকশন দেখলে তো দিল খুশ হয়ে যাবা এটা ଗୋଟେ আসিগলা তার বাদ দেখুন রামা গ্রিন রে ব্লু র কম্বিনেশন আর তার প্রাইস এটা আসবা 8000 টাকা 8000 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ পিঙ্ক কলর রে পিঙ্ক রে এটা মেরুন র কম্বিনেশন আছে না
ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା এটা আসবা 9500 রে 9500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ୍ ट्रिपल सप्टा अच्छे पिंक रे रेड रो कॉम्बिनेशन आंचल अच्छे रेड कलर और एटा होचे पिंक कलर फुल बॉडी टा देखुन आइ त प्राइस এটা আসি যা 8500 8500 देखुन सप्ताह जिन माने भी कलेक्शन खोजुछन आपण माने थोरे माँ घंटेश्वरी हैंडलूम के विजिट करूँ इनो बहुत बढ़िया बढ़िया सप्ताह कलेक्शन सब साड़ी माने मिली जाबा এটা আসবা 8000 রে इटा 8000 टंका रे एटा एटा होचे आंचल ব্লাউজ রে ওর এটা দেখুন দূরু যে দেখো এটা পুরা কেতে সুন্দর লাগুছে পাখু দেখলে ବି ଆଉ বঢ়িয়া লাগবা 9500 9500 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ବେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ରେ ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ তার ଆଚଲ ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আছে ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক আছে ফুল ওয়ার্ক আর সবটা পড়র কাম বি আসবা এটা 9000 রে আস 9500 রে 9500 ଟଙ୍କାରେ ତାରପରେ पर्पल ରେ रेड ର कॉम्बिनेशन देखुन और पर्पल कलर तो बहुत बढ़िया लागसी पिनले आई तर प्राइस टा এটা আসবা 7500 রে 7500 এটা ଗୋଟେ দেখুন নবকুঠি রে সবটা পড়র কাম আচল ব্লাউজ রে ওয়ার্ক দিছে ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক আসিবা হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা আসবা 8000 টাকা রে 8000 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ এটা ওটা দেখুন কলারটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগছে বিস্কিট কলর উপরে আছে হ্যাঁ আচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসি যা 7500 রে 7500 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ দেখি রামা এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেন রয়েছে এটা বি আসবা 7500 রে 7500 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖୁନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ସପ୍ଟା ଉପରେ ଯେନ୍ଟା 6800 ରେ ଆସିବା ହଁ ଦେଖୁନ୍ ତାର ବହୁତ ଟେ କଲର ଆଉ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି 6800 6800 जेने कि 7000 ऊपर ने देला ना मिलता है एबे किते कम प्राइस रे मिलु छै देखो ସବୁ 6800 रे ଆସିବା जहा कि जिना भलो छै स्क्रीनशॉट नो ना खाली जल्दी ले बुकिंग करो एतर फुल फोटो मागबे बेले भी मिली जिबा ना हां देखो एटा जेने नेले 6800 टंका रे आपण मानको एटा मिली जाउ छै देखो मिली जिबा सिंगल सप्ताह रो किते सारा वैरायटी पूरा फाइन क्वालिटी ऊपर अछि भी हां सब क्वालिटी वाला देखो एटा सब तार कलर माने आसी जिबा सेम एटा 6800 टंका रे आपण मानको एटा मिली जाउ छै मिली जिबा आ जदी आपण माने के विजिट करछन तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन मिली जिबा इनु 800 नु नेकरी ड्रेस पीस स्टार्ट अच्छे 5000 5500 तक पाटली पाटो मिक्स पाटो ओरिजिनल पाटो ऑल वेराइटी इनु पाई जिबे बिहागर बड़ू घर की दुकान बाजार लागी सब कलेक्शन माने इनु पाई जिबे आ देखुन आ जे भी विजिट करछन टिके कॉल करून समले मंदिर के आसले भी जदी जानि ना परबे एड्रेस टा कॉल कले रिसीव कर देबे कॉल कले रिसीव करू छुन हेले जेन माने भी देखी छन सम्बलपुर कुष्टापड़ा बड़ बाजार जेन माने देखी छन तो सेनो आसबे हमर बोर्ड लागी छे बोर्ड लागी के एरो चिन्ह दिया हिचे तो आराम से आसी भी परबे देखो तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के टिके लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा सम्बलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।